Zdravo drugari i dobrodošli u još jedan vlog sa putovanja, ovog puta iz Srbije. Naime, prošle godine sam išla na službeno putovanje na koje nas je vodila Elektroprivreda Srbije, ali su nam usput organizovali i ekskurziju. Ovaj materijal koji gledate je upravo sa tih ekskurzija od ta 3 dana koje smo proveli tamo, a deo koji se tiče posla vam nisam snimala, izuzev samo jednog dela zato što je, vidjet ćete, bilo previše uzbudljivo da nemam zabeleženo. U suštini smo tamo išli u neke vetroparkove, toplane, solarne elektrane i slično. Prva stanica na našoj ekskurziji bilo je arheološko nalazište Viminacijum. U pitanju je rimski vojni logor i grad koji je nastao u prvom i trajao do početka 7. veka. Bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme je glavni grad rimske provincije Gornje Mezije, koja je obuhvatala najveći deo Srbije, Severnu Makedoniju i deo severozapadne Bugarske. Kako nemam dovoljno video materijala da bih vam kao turistički vodič sa Google-a ispričala detaljno o Viminacijumu, verujem da ste mnogi bili tamo, verujem da je mnogima od vas lako da pronađu informaciju o njemu, reći ću vam lični utisak. Viminacijum je predivan, ali smatram da, verovatno zbog nedostataka sredstava, ne vode dovoljno računa, te su im tako, videli ste kosture, dosta uništeni zbog toga što se ne nalaze ispod stakla. Takođe smo išli u ove neke tunele u kojima se nalaze bukvalno umetnička dela. Ako se ne varam, u pitanju su otkrivene paganske i hrišćanske grobnice i nakon povijenog hodanja kroz ove tunele možete se povijeti još više i da vidite slike, bukvalno izgledaju kao freske. I dok su se najznačajnije otkriće u Viminacijumu dešavalo u poslednjoj četvrtini prošlog veka, arheološki park zvanično je otvoren 5. oktobra 2006. godine. Arheološki park raspolaže tavernom u kojoj se posetioci mogu okrepiti posle posete lokalitetu i tamo smo bili, tamo smo jeli i super je bilo. 7 objekata je pokriveno i otvoreno za posetioce, mi nismo posjetili sve njih. Tu je severna glavna kapija legijskog logora, odnosno rimske terme, rimski amfiteatar, mauzolej u kom je najverovatnije sahranjen rimski imperator Hostilijan, Mamut park, naučno-istraživački turistički centar i zanatski centar sa pećima za proizvodnju keramike i opeke. U Viminacijumu su tokom iskopavanja otkrivena brojna značajna arheološka nalazišta, među njima su gradske strukture, otkopane su velike zgrade koje su bile deo urbanog jezgra rimskog grada, kao što su javne i privatne građevine, ali i kompletne ulice. Potom na ovom lokalitetu pronađeno je više od 14.000 grobova, što je jedno od najvećih rimskih nekropola u Evropi. Mnoge grobnice su sadržavale zlatni, srebrni i bronzani nakit, oružje i različite predmete svakodnevne upotrebe. Ispod zemlje su otkriveni ostaci hramova posvećeni rimskim bogovima, kao i važne javne zgrade, uključujući termalna kupatila kao što je ovo koje možete trenutno da vidite, amfiteatar i druge strukture povezane sa životom u gradu. Pronađeni su i mnogi natpisi na kamenu koji pomažu u razumevanju svakodnevnog života i administrativnih poslova u Viminacijumu. Takođe su otkriveni i muralni ostaci u zgradama. Otkopani su i ostaci životinja, što omogućava uvid u ishranu i ekonomiju stanovništva, kao i razni biološki materijali koji pružaju informacije o flori i fauni. Posjetili smo i rekonstrukciju amfiteatra koji se nalazi u blizini samih iskopina i koji se danas čak koristi za neke kulturne događaje. Amfiteatar u Viminacijumu je bio prilično velik sa kapacitetom od oko 12.000 gledalaca, što ga čini jednim od najvećih rimskih amfiteatara u provincijama, sa mestima za gledaoce na više nivoa. Amfiteatar je bio izgrađen od kamena sa složenim sistemom stepenica koje su omogućavale lak pristup i izlaz posetiocima. U njegovom središtu se nalazilo borilište, odnosno arena, gde su se održavale borbe i druge predstave. Ukoliko sam dobro zapamtila, u ovim delovima na kojima vidite da vire stare zidine, nalazile su se životinje koje su puštane na borce. Nakon što smo čuli priču o amfiteatru u Viminacijumu, prešli smo u Mamut park, gde se nalaze ostaci mamuta na kojima rade arheolozi i neki od njih su, kao što već vidite, sklopljeni u skelete, dok neki skeleti nisu potpuno iskopani, tako da se na raznim stranama nalaze različite kosti ovih životinja. Nakon posmatranja skeleta mamuta, odvedeni smo u Domus Sanctarium, objekat koji je projektovan u formi rimske vile Rustic i koncipiran je na 2 nivoa, nadzemni ili gornji nivo gde su radni i smešteni prostor i podzemni ili donji nivo gde su muzej, depoji i sale. Nakon što smo videli ovo simpatično mesto u kom žive i arheolozi koji rade u Viminacijumu, otišli smo na ručak u sklopu ovog kompleksa, a to je bila odlična prilika i da se upoznamo jedni sa drugima, pošto se mnogi od nas nisu znali. Nakon toga otišli smo u smeštaj koji je bio u Donjem Milanovcu, koji je prelep, i sa kolegama sam prošetala pored reke
malo smo uživali, a potom otišli na večeru, nakon čega se završio naš prvi dan službenog puta. Da mi je neko rekao da ću da se penjem na hidroelektranu Đerdap 1, ne bih mu verovala, ali upravo to bio je deo ovog službenog puta. Obišli smo, nakon prezentacije koju smo imali, prostorije hidroelektrane gde su nam objasnili kako rade, pokazali su nam veliki, nije ni mural, ne znam ni kako bih to nazvala, metalnu konstrukciju koja stoji tu kao umetničko delo, a potom smo izašli gore i mislim da su se pokajali što su nas doveli tamo, jer smo svi živi poskidali one kacige i trčali tamo po hidroelektrani kako nam je volja. To u duši mi smo samo želeli da se slikamo i da se vidi planina i voda u pozadini, ali imali smo ženu koja je trčala za nama i kupila nas redom i vraćala. Potom smo videli kako brodovi prolaze kroz hidroelektranu i ako mislite da se ovaj brod kreće presporo, ovo je bio snimak koji je ubrzan 2 puta. Dok je snimak ovog broda koji trenutno gledate ubrzan 4 puta. Malo je bilo jezivo gledati ovo zato što vidite koliko su na knap ovi brodovi sa širinom ovog kanala kroz koji prolaze i onako bilo je baš stresno posmatrati, iako verujem da su ovi ljudi ovuda prošli 100.000 puta i da znaju kako da se ne slupaju i da ne zakače ovaj zid i šta god, ali ne znam, baš nije bilo svejedno. Tokom naše male ekskurzije po Đerdapskoj klisuri tog drugog dana ručali smo u prelepom malom restoranu pod nazivom Varnica. Restoran je bukvalno smešten na litici i dok jedete možete da vidite Dunav i Rumuniju sa druge strane. Žao mi je što ga nisam snimila sa vode da vidite koliko moćno izgleda sa te strane od vode. Nakon ručka otišli smo na vožnji brodom po Dunavu. Koleginice i ja smo prvo sedile nazad, ali onda smo se u nekom momentu premestile da sedimo napred, bukvalno na ivici broda, sedele smo dole umesto na klupama i bilo nam je jako zabavno. Manastir koji vidite nalazi se sa rumunske strane, u pitanju je manastir Mrakonije koji se nalazi direktno pored reke u planini i rekli su nam da je vrlo često bio poplavljen i da se dešavalo čak i da se brodovi zakucaju u manastir. Ipak on i dalje veoma čvrsto stoji. Takođe smo posetili Trajanovu tablu, odnosno Tabula Trajanu, spomen ploču koja je postavljena da obeleži završetak izgradnje puta. Nalazi se na srpskoj strani, okrenuta ka Rumuniji i nalazi se naspram Decebalove glave, najveće kamene skulpture u Evropi, koju ste u jednom momentu već videli, a vidjet ćete i još jednom sad u ovom delu kada se vraćamo nazad. Tabula Trajana je prvobitno bila 50 metara niže, ali je originalno mesto na kom je bila potopljeno izgradnjom hidroelektrane krajem 60. godina, a spomenik je pomeren i sad se nalazi tik iznad nivoa vode. Što se tiče ovog decebala kog sam vam spomenula i kog ste videli, u pitanju je posljednji kraj Dakije koji se borio protiv rimskih careva Domicijana i Trajana da sačuva nezavisnost svoje zemlje koja je današnja Rumunija. Dan smo završili večerom na otvorenom u etno kompleksu Kapetan Mišin breg, koji se nalazi u blizini Donjeg Milanovca i smešten je na uzvišenju iznad desne obale Dunava. Tu se nalazi i muzej vina, jedinstvena galerija pod otvorenim nebom koja se zove Čovek, drvo, voda, predstavlja zbirku skulptura pravljenih od drveta i kamena autora Živorada Stefanovića, čoveka koji nas je tamo dočekao i zajedno sa suprugom Dušankom vodi ovo domaćinstvo. Stvarno ne razumem zašto ni jednom ovaj prelepi pogled iz hotelske sobe nisam snimila položeno, kako biste u videu lepo mogli da vidite koliko je prelepo, ali dobro. Posljednji dan naše ekskurzije u okviru službenog puta proveli smo u Lepenskom viru. Meni je ovo bio prvi put da sam otišla u Lepenski vir i zaista je bilo fascinantno. Negde u kasnu jesen otkrivena je ova minijaturna kuća. Tada je već pred nama ležalo celo naselje, preko 40 kuća sličnog oblika sa ulicama i centralnim trgom. Ko su dakle bili ti ljudi? Kada su i zašto baš ovde podigli svoj jedinstveni grad? Upravo odgovor na pitanje koje je postavljeno u ovom filmu koji smo gledali dobili smo kako kroz sam film, tako i kroz šetnju ovim arheološkim nalazištem i posmatrajući izložbu. Odlazak u Lepenski vir bio je nekako čudno iskustvo s obzirom na to da se ove statue koje su tu iskopane nalaze u svakom mogućem udžbeniku istorije i one kao da su nekako oživele i došle pred moje oči. Toliko godina sam gledala njihove slike, a do ovog momenta ih nikada nisam videla
uživo. Lepenski vir je kao praistorijski lokalitet otkriven 1960. godine. Od 1965. do 1970. obavljena su arheološka istraživanja. Glavni rukovodilac istraživanja ovog lokaliteta bio je arheolog Dragoslav Srejović. Tokom 1971. godine nalazište je preneseno skoro 30 metara više da bi se zbog izgradnje hidrocentrale Đerdap izbeglo potapanja lokaliteta. Lepenski vir potpuno je drugačije organizovan od Viminacijuma koji smo ranije videli. Skeleti, druge iskopine, bilo to oruđe, oružje ili statue, zaštićeni su staklom. Takođe ovde vidite mesta na kojima su se nalazile kućice, to je takođe sve pod krovom jedne zgrade i svaki skelet koji su pronašli su nakon čišćenja i ispitivanja vratili u originalnu pozu. Ovde na polju možete da vidite replike tih kućica čiji se temelji nalaze unutra i zaista je sve to onako simpatično namešteno i mnogo korisnih informacija možete tamo da naučite. Tako da je Lepenski vir zaista bio uspešan kraj ovog jednog službenog puta koji je sadržao i mnogo zadovoljstva. Puno toga novog smo naučili, otišla sam na neka mesta u svojoj državi na koja do sada nisam, tako da je to jedna njegova prednost. Sada vas napuštam do nekog sledećeg videa o putovanjima koji će biti vrlo uskoro, a takođe će kao i uvek biti standardnog knjiškog sadržaja. Doviđenja!